नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना टीम रूस के मास्को पहुंची, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत दौरे को लेकर रूस के लोग क्या सोचते हैं, इसे लेकर खुशी शेरावत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नमस्कार इंडिया। हम यहाँ रेड स्क्वायर पर हैं ये जानने के लिए कि पुतिन के भारत दौरे के बारे में रूसी लोग क्या सोचते हैं, मोदी पुतिन रिश्ते को कैसे देखते हैं और भारत की कौन सी चीजें उन्हें पसंद है। संगीत, खाना और बॉलीवुड की यादें। Здравствуйте. Пожалуйста, скажите «Намасте, Индия». Намасте. Вы знаете? Намасте. Намасте, Индия. Индия. Да. Намасте, Индия. А вы знаете какую-то песню из Индии? Мы на музыкальных фильмах выросли Ага. с участием Митхун Чакраборти. танцор диско, Танцор. танцуй, Ага. Раджа Капур, Ага. Гита. Ага. Радж Капур, вы знаете? Да. Они были вот звездные, когда был Советский Союз, да? Да. Хороший фильм были. Ага. Какой-то вы запомните? Напомните, Фильм? Гита, да. Фильм. Танцуй, говорю же. Ага. Это «Вместе закон». Ага. Такие фильмы, фильм А вы по-русски. попробовал какой-то индийский еда? Кухня индийский? Нет. Нет? Нет. Я Совсем пробовал. нет? Нет. Вот такой, как называется, не помню, пробовал. Ага. Вообще там пробовали. А что вы попробовали? Вот не помню сейчас, уже это когда 70 года. Вы Это знаете, сейчас президент Путин, он есть визит президента в Индию. Я и слышал, планируется, да. Да, он. Ну, ожидаем самый хороший. Ага. Что вы думаете вот Что, отношения Индия и Россия? Индия и Россия, они всегда были хорошими партнерами, я думаю, дальше будет еще лучше становиться. Да. Индия для России нужный партнер, и также и Россия нужный партнер Да. для Индии. Ага. И можно, а вы? Да, так послушал только. Можно Он спросить? малой еще, слушай как. А как вас зовут? Шамиль. Шамил. Вернись. Айдар. Айдар. А можно сказать Hello India? На Hello. английском. Hello, Индия. Индия. А песни поют? Можно? Джимми. Ача, ача. Спасибо. Ача, Винорика. Ача, Винорика. В советское время очень были популярны индийские фильмы. Я родилась в Советском Союзе, поэтому знаю очень много таких фильмов, таких как, например, «Зита и Гита». Ага. Да. И очень известный популярный индийский актер – это Радж Капур. Ага. А вы знаете какую-то песню? Песню из этого фильма нет, да, к сожалению, нет. И вообще очень плохо знакома с музыкой. Ну, просто моя профессия – это не музыка. Да. Да. А вы попробовал какую-то индийскую еда? Совсем нет. Нет, нет. А да, вы что нет. вы думаете как отношения между Индией и Россией? Вообще могу сказать, что это очень, на мой взгляд, очень дружественный народ и нам очень близкий. Поэтому я думаю, что впереди у нас будущее и очень дружественные отношения. Спасибо вам, спасибо. Великая. Да, выключить? Да? Можно еще раз, пожалуйста, как Индия? Индия великая страна. Ага, как вас зовут? Сергей. Сергей. Привет, Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, оба. А можно вот здесь? Можно. Да. Намасте, Индия. Намасте, Индия. Это как здравствуйте, Индия. Намасте, Индия. Ага. И вы знаете какую-то песню или фильм, сериал? Вы попробовала индийскую кухню? А как же Зита и Гита? Танцор Фильм был диско. такой. Ага. Ага. Джимми. Да. А вы были в Индию? А? Нет. Нет? Я был во многих азиатских странах, а в Индии не был, к сожалению. Вы знаете сейчас визит президента Путина в Индию? Сегодня, Визит, да. Сегодня, Да, вы Сегодня. знаете? Конечно. А как? А что вы думаете об этом? Отношения между Индией и Россией? Ну, всегда отношения всегда-то были между дружные. Советским Союзом и Да. Россией Дружные всегда были. были хорошие, очень дружеские отношения. Да. Ага. И будут дальше. Да, хорошо.
Спасибо большое. Ладно, всего Хорошего доброго. дня. Удачи вам. Да, спасибо. Да? Можно скажите, как ваше имя? Как вас зовут? Дарья. Дарья? Юля. Юля. А вас? Меня зовут Куши, это значит счастливый на индийском языке. Здорово. А вы из Москвы или вы из Питера? Нет, мы из Новосибирска. Вы для путешествия? Да. И сколько дней? Ой, ну мы здесь уже несколько месяцев. Одно месяц? Да. Тогда не важно. Можно скажите, пожалуйста, намасте, Индия? Намасте, это как здравствуйте. Намасте. Намасте, Индия. Намасте, Индия. Вот hello, привет, Индия. И вы знаете, вот сейчас визит президента Путина в Индию. Вы знаете или нет? Нет? Вы знаете, думаете об отношениях между Индией и Россией? Они очень ближайший друг. Налаживаются. Да. Ага. А вы смотрели какой-то индийский фильм или сериал? Зита и Гита? Гита. Вы знаете какую-то песню? Нет. Нет? Только Сита и Гита? Вообще в детстве давно, да. А вы пробовали индийской кухни? Нет. Нет? Нет. Совсем нет? Нет. Да, Нет. хорошо, тогда прикольно. Спасибо вам Да, большое. и вам спасибо. У вас есть очень красивая шапка всех. Можно вот туда, на кадре видите тогда. Ой, привет. Ой, это Гарри Поттер, да? Да. Или вот- Скажите, пожалуйста, намасте, Индия. Намасте, это как здравствуйте, Индия. Намасте. Намасте. А как вас зовут? Нурана. Нурана. Амина. Амина. Ульвия. Ульвия и Русик. А вы знаете что-то как из индийской культуры, из индийской, как звездный актер, актриса, кухня? Митхун Чакраборти, да? Песни какой-то знаете, может быть? Ой, мама, давай. Джимми. Хаджа Ефирика. Выросли на индийских фильмах, выросли, да? А вы знаете сейчас визит президента Путина в Индию? Нет, это Нет? не слышала. Нет? А что вы думаете, как отношения между мы очень ближайший друг, Индия и Россия? В последнее время, наверное, да. Я Да. знаю, что сейчас очень много людей из Индии стали ехать в Россию работать. Да. Ага, да. У нас даже в Пятигорске, я знаю, где работают. А вы из где? Питер? В Пятигорске, они москвичи. Я азербайджанка. О, честно? Да, я азербайджанка, но здесь живу. Ой, да, красивый. Я индианка. Я не из Азербайджана, да? और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हैदराबाद हाउस में, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में द्विपक्षीय जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और उसके बाद जो बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसको देखते हुए साझा कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है मुलाकात हुई है और एक भारत का और जो रूस के बीच में एक नया चैप्टर की शुरुआत इस तस्वीरों के साथ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति floral tributes to the father of the nation. Both leaders then convened at Hyderabad House later in the morning to hold wide-ranging discussions in restricted format, followed by a lunch hosted by the Prime Minister. The leaders thereafter jointly took part in the India-Russia Trade Forum held in Bharat Mandapam just a short while ago, with the presence of key stakeholders from the business community, both in India and in Russia. The focus of the forum was on the shared ambition
of both leaders to expand the economic dimension. की मित्रता को आगे बढ़ाते हुए यहां पर एक नया अध्याय लिखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर जो है यहां पर हस्ताक्षर होंगे और समझौते होंगे। तमाम सारे जो पहलू हैं, जिस तरीके से हमारा देश जो है रूस से जितने भी आयात निर्यात यहां पर अगर देखा जाए तो उस कड़ी में भी ये जो आज की जो खास मुलाकात है बेहद खास मानी जा रही है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में द्विपक्षीय वार्ता हैदराबाद हाउस में होनी है। और जिस तरीके से दोनों ही देशों की जो वार्ता है वो यहां पर हैदराबाद हाउस की कुछ जो विजुअल्स हैं हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है ये राष्ट्रपति की जो व्लादिमीर पुतिन है और आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए। एक्चुअली मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में अपनी जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्चुअली यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषय। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट पहुंचे और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन में एक दूसरे के देश के गणमान्य लोगों से परिचय कराते हुए दिखाई। उधर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता में भाग लिया। Around $64 billion. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. This comprehensive document gives us concrete set of objectives. The Intergovernmental Commission, the ministries and different agencies of the economic bloc of both countries have set objectives to remove barriers hampering the goods flows and capitals, the implementation of joint projects and deep technology and innovation cooperation. And distinguished Prime Minister gave us a whole list of challenges that deserve the most attentive focus of our government. We will do that. The growth of Russian-Indian commercial links would be helped by the creation of a free trade zone between India and the
Eurasian Economic Union. We are already conducting work on the corresponding agreement. I would like to note with satisfaction that our countries are gradually moving to the use of national currencies in mutual settlements. The share of these national currencies is already 96% in commercial deals. We've established resilient channels of credit, financial and interbanking cooperation. Russian economic operators have broadened the sphere of use of Indian rupees, which we receive from the fulfillment of export contracts. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. Getting this nuclear power plant to full power output will give an impressive contribution to the energy requirements of India. It will help supply Indian enterprises and houses with cheap and clean energy. We presume that we could talk about the construction of small modular reactors and floating nuclear power plants, and also non-energy application of nuclear technologies, for example in medicine or agriculture. We are working with our Indian partners to build new, effective international transport logistic routes, including the projects to create an international north-south transport corridor from Russia and Belarus to the Indian Ocean coast. There are large opportunities for bilateral trade due to the broadening of the Trans-Arctic transport corridor infrastructure, including its main artery, the Northern Sea Route. There are many other sectors of the economy where Russia and India have garnered positive experience. We are conducting joint initiatives in industry, machine manufacturing, digital technologies, space exploration, and other science-intensive avenues. For example, in accordance with the commercial agreement signed during the visit, there will be a large Russian-Indian pharmaceutical factory built in the Kaluga region in Russia. We will be starting the production of high-quality anti-tumor medicinal drugs using the advanced Indian technology. In that turn, the Russian enterprises will be establishing the production of industrial products in the framework of the Make in India program, which is a hallmark project of distinguished Prime Minister Modi. The prospects of the reinforcement of the interaction of Russian-Indian entrepreneurs and business circles are discussed in detail during the ongoing Business Forum in New Delhi. We are going to take part in the plenary session of this event today together with Mr. Modi. The humanitarian cooperation between Russia and India is also of a multifaceted character. Our peoples throughout centuries have been sincerely interested in the traditions, history and spiritual values of each other. Scientific and educational contacts, exchanges from among the youth and public are also actively developing. The regular alternating festivals of Russian Indian cinema are always popular. From year to year we see the increase in tourism. The Russian TV channel RT starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians, and also to receive an objective information regarding what is going on in our country today. While discussing the key global and regional problems, we've confirmed the consonance between the positions of our countries. Russia and India are conducting independent and self-sufficient foreign policy together with our like-minded countries in BRICS and SCO, and from among other countries of the global majority. We are promoting the processes of forming of a more just and democratic multipolar world order. We are defending the main principles of the international law enshrined in the Charter of the UN. Among them, the right of any
country for its own way of development and the preservation of their cultural civilizational identity, respect for sovereignty, careful balance of interests of all participants of the world community. As state founders of the BRICS, Russia and India have done a lot of things and continue to do more to increase the authority of the organization. As you know, next year India will assume the chairship in the BRICS. We will provide all necessary assistance to our Indian friends in the work on the relevant BRICS agenda. I would like to point out Russia and India are traditionally closely cooperating in the military technical sphere. Our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the air defense forces, aviation and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. We also, ahead of us, we have the meeting with the President of India, Madam Murmu, but even now I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. Thank you for your attention. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।